السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله نبداو على بركة الله ليكزارسيس نتاع المومون دون فورس تيوريم دي مومون. بون تسمعوا فيه الولاد؟ شاكر شاكر سيرين تسمعوا فيها؟ على السلامة. هاي باهي. المهم الميكروفون تاعكم ريقلين باهي واضح. صفوان دونك على السلامة. زينب بن سليمان معتز. دونك الناس كل حاضرين باهي. تسمعوا فيها مريقلين الميكروفون. هون فما حاجة تهزوا يديكم ولا تحطوا لي من لوطة الكتيبة ها. باهي نبداو الاولاد بالمومون، مي قبل ما نبداو بالمومون نعملوا ان بيتي رابيل كان تحبوه. دونك ابروبو دو مومون، دونك فما دو ريلاسيون لازم نعرفوا نطبقوهم. شنيما؟ اول واحده المومون دون فورس، لو مومون دون فورس donc par rapport à un axe de rotation delta, donc par définition est égal plus ou moins norme de F fois la distance D. donc plus ou moins يعني المومون يجي ياخذ فالير بوزيتيف كما يجي ياخذ فالير نيجاتيف والا نول. متفقين؟ donc c'est une grandeur algébrique. B. نجيو للتhéorème du moment, l'expression du théorème du moment. donc je trouve somme des moments des forces par rapport à l'axe de rotation delta est égal à 0. donc هذوما لي دو لوا اللي باش نطبقوهم مش نخدموا عليهم في التمرين نتاعنا. واضحين؟ بون كفما حاجه استفسار في الكور مش واضح ما يسالش تجموا تسالوا. دونك نبداو الكوريكسيون دو ليكزارسيس نتاعنا. ليكزارسيس كونسيرنون لو مومون. exercice numéro 1. Bon, lisez Céline l'énoncé. Une pédale EA de poids P égale à 8 newtons de longueur OA égale à L est mobile autour d'un axe horizontal. D'état passant par O on exerce, on a une force vecteur F horizontale de valeur F égale à 33,12 newtons. Le ressort AG perpendiculairement à la pédale la maintient en équilibre dans la position correspondante à l'angle alpha égale à 30 degrés par rapport à l'horizontale lorsqu'il se raccourcit de x égale à 8 cm. Oui. Premièrement, donc, je vous demande de faire le bilan des forces extérieures qui s'exercent sur la pédale en équilibre. Donc, هذه البيدال هذه ذكرنا بالبيدال نتاع الكرهبة نتاع الاكسيلاتور. فهمنا خذينا فينومين موجود. دونك عندنا ريسور تحت البيدال وعندنا une force F وعندنا l'axe de rotation delta au point O. donc وين عندنا l'axe de rotation في البوان هذه. donc سميته أنا point O. باهي اش قال لنا؟ première question faire le bilan des forces extérieures qui s'exercent sur l'habitat en équilibre. donc شنو بون دقيقة برك فما زينب. شنو السيستم تاعنا باش ناخذوه؟ Oui, Zainab. Le poids de la pédale. Donc, système TAN, هي le pédale. Le pédale. Donc, oui. Donc, l'exercice, correction d'exercice. Donc, système TAN. Système. La pédale. La pédale. La pédale. Bon. Bilan des forces ou bien inventaire des forces. bilan دي فورس. شنو هما لي فورس؟ بون احنا كي نرسموهم نجمو نسميوهم والا تنجم تسميوهم قبل ما ترسمهم. دونك بويسك البيدال عندها ماس دونك عندها ان بوا نو. دونك bilan des forces poids de la pédale
Oui. Noir. Tension du ressort sur la pédale. Tension du ressort sur la pédale. Donc, tension T. Oui. On a la force. F est représentée par l'opérateur. Donc, une force F. Exercée par l'opérateur sur le pédale, sur la pédale. Oui. Donc, P, c'est ce qu'on appelle, il faut expliquer un peu, donc poids de la pédale on a T, ce qu'on appelle tension du ressort sur la pédale. F, c'est la force horizontale. Exercée par Force horizontale exercée par l'opérateur. Oui, l'opérateur. À propos des bilans des forces. Deuxième question. Oui, Zainab. Représenter ses forces. Représenter ses forces. Donc, الأولى نبداو بها هي البوا. منين يبدا الفيكتور بوا؟ Oui, شاكر. Oui, منين يبدا؟ من السنتر دو غرافي. السنتر دو غرافيتي سميناه G. Donc, كيفاش يهبط؟ perpendiculairement à l'horizon. À l'horizontale. باهي، هذا الفيكتور بوا. Deuxième vecteur. F مرسوم موجود. قاعد لنا tension T. Donc, tension T كيفاش؟ de G vers H ولا de G vers le haut؟ De G vers H. De G vers H. Puisque le ressort maintient la pédale. Oui. De G vers H. Donc, c'est la tension T. Donc, تبع droite d'action تاع الرسور. L'axe. منين تبدا التنسيون؟ من البوان دو كونتاكت ما بين الرسور والبيدال. لو بوا يبدا من السونتر دو غرافيتي. دونك هنا انا رسمتها مش بالصح. باهي، هذوما لي 3 فورس. دونك سيستيم سومي ا 3 فورس. باهي، تعداو. Troisième question. قال لنا exprimer le moment de chacune de ces forces par rapport à l'axe delta. Donc, on va appliquer la définition du moment d'une force par rapport à l'axe de rotation delta. Donc, représenter cette force, voir figure. Troisième question. Oui. Exprimer le moment de chacune de ces forces par rapport à l'axe delta. Donc, نبداو بالمومون. أنو المومون نبداو به؟ نبداو بالمومون de F. باهي، T. باهي، moment de T. Moment de T par rapport à l'axe de rotation delta. Bon, قبل كل شيء قلنا il faut savoir s'il est positif ou négatif. Oui. نسمع فيكم الأولاد. سيرين، شاكر، بن سليمان، معتز. Le moment de T. Moins valeur de T fois la fois distance. دقيقة برك نظم لكم مداخلات. Oui, معتز. Moins valeur de T fois D fois distance. Donc, le moment de T, c'est un moment négatif. Donc, moins norme de T fois la distance سميها D1. باهي، D1 يا معتز كيفاش نطلعوها D1؟ La distance شنو هي D1 هذه؟ سي لا بيربونديكولير كومون ما بين شكون وشكون؟ ما بين لاكس والتي. باهي، دونك هذه عندي الدروات داكسيون تاع الفورس وهذا لاكس دو روتاسيون. دونك اني دي هي ديستانس هذه. نعملها بكولور اخرى. سي لا ديستانس دي 1 هذه ما بين الجي والبوان او. دونك موان نورم دو تي فوا دي 1. دونك دي 1 est égal à quoi؟ حسب لينونسي عندنا الاو ا. او ا قداش؟ ال. ودي 1 اش تمثل؟ دي 1 هي هي مش ال عاد. الاو ا ال. او ا
OA est égal à Ah, هي L. 1 demi L. صحيت. Donc, D1 est égal 1 demi 1 demi L. OA. 1 demi OA. يعني 1 demi L. يعني L sur 2. Donc, le moment de T, le moment de la tension T par rapport à l'axe delta est égal moins norme de T fois 2 L fois L L sur 2. صحيت. Donc, هذه l'expression الأولى du moment. متفقين؟ به. وي يا زينب. شوف زينب. به. تسمع زينب عندها مشكلة في الميكروفون تاعها. به. نحي الماء لوفي زينب نعطيك الكلمة. به. نواصلوا الدوزيام question. Donc, exprimer le moment de chacune, la deuxième force, moment de la deuxième force. ناخذ le moment. Oui, Céline Daoud. Non. Oui. Moment de poids. Moment de poids. Allez, moment de poids. Moment de poids كيف نوع؟ حسب السنس نتاعنا. باش يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. وي حسب السنس نتاعنا. مادام السنس نجم نطول فيه هكا. دونك نجم نزيد نطول. هذا السنس بوزيتيف. الفورس بي تجي معايا. دونك مومون دو بي égal par rapport à l'axe de rotation delta est égal, oui, norme plus norme de P fois D2. Donc ديما المشكل في D2. وين D2؟ عندي البي هذه. دونك نحب الاول لا ديستانس اللي هي تمثل البيربونديكولير كومين ما بين دروات داكسيون تاع الفورس هذه وما بين الاكس. دونك هاني الديستانس هي ناخذها بكولور اخر. دونك سي cette distance بين الاكس سميتها D2. دونك D2 كي تخدم في التريونجل انت انا او نسميه مثلا او بي جي. دونك dans le triangle O B G rectangle en B. وي شعنا. دونك اغزروا لي قبل كل شيء. وين الالفا نتاعي؟ هذه الالفا. دونك هنا باش تاخذ l'adjacent على l'hypoténuse سي كوسينوس الفا. دونك l'adjacent دي 2 سور هذه قداش؟ longueur L sur 2 صحيح. دونك دي 2 égal à cos alpha او جي نسميها انا او جي ايجال ا كوس الفا. يعني دي 2 ايجال ا كوا؟ cos alpha fois L sur 2. دونك او جي هي اللي هي او جي فوا كوس الفا والاو جي هي ال سور 2. دونك دي 2 est égal ال سور 2 فوا كوس الفا. دونك نعوضوها في الاكسبرسيون هذه نتاعنا نتاع المومون. دونك تولي الاكسبرسيون دي مومون de P par rapport à l'axe de rotation delta positif. Donc norme de P fois L sur 2 fois cosinus alpha. هذه هي deuxième expression. ب نمشيو للتروازيام اكسبرسيون اللي هي شكون؟ مومون دو اف. فوالا. الي مومون دو اف. وي يا زينب عندك مشكل في الميكروفون ولا فما حاجه بحذاك؟ فما حس؟ به نواصل. به زينب. به قولوا ناقص من الحس. بون مومون دو اف. هاي زينب بارابور دلتا نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ هذه الاف نتاعنا والسونس بوزيتيف هنا في السونس. دونك بوزيتيف. دونك نورم دو اف ولا ديستانس سميها دي 3. دونك دي 3 comment trouver دي 3 cette distance دي 3؟ شنو هي دي 3؟ سي لا بيربونديكولير كومين ما بين دروات داكسيون تاع الفورس والاكس دو روتاسيون دلتا.
دونك ناخذ كولور مثلا، ناخذ كولور فير. دونك خدينا فير، ناخذ الازرق. دونك جو برولونج لا دروات داكسيون، نطول فيها. هذه هي برولونجمون تاع دروات. وينو لاكس؟ ها هو. دونك جو تخاس لا بيربونديكولير كومون. هذه نسميها ديتر دي 3. دونك فانو تريونغل باش نخدم نسميه ا او مثلا ا او سي. باهي. Le sinus. Donc dans le triangle, donc dans le triangle, quel triangle? ACO, ACO, rectangle, win, rectangle en C. Oui. rectangle en C. شنو عندنا؟ مالي نسمع فيكم. حاجتي بدي 3 هذه. وي سيرين. وي. دي 3 هذه. متفقين هنا. شوف باش ما تغلطوش اون فوا بور توت. كي تجي تلوج على الديستانس هذه في الشيما، ديما اعمل برولونجمون تاع دروات داكسيون انتيرومبي متقطع. حتى هذيك ما تهمنيش، جيست نطلع بها البيربونديكولير. بعد عندك لاكس، جيست تلوج بيربونديكولير مع برولونجمون تاع دروات داكسيون تاع الفورس اف. واضحه؟ دونك دي 3 كي نخدم في التريونغل هذايا ريكتونغل اون سي، دي 3 شمث هذه الفا ولا؟ اي وينو دي 3 كيفاش؟ طلعوا دي 3. خلينا نسالوا معتز شوفوا عنده شي فكره. شاكر الميكروفون تاعو ما يمشيش زاد. وي شاكر. جي شو اسمه جي سينوس الفا فوا او ا. دونك هنا لازمنا نفيقوا بحاجه. اللونغ الفا هذايا هذه باراليل لهذه. دونك دو دروات باراليل اون سيكونت. دونك لونغ الفا هذا هو بيدو لونغ هذا. دونك كي نخدم في التريونغل هذا دي 3 ماش تكون؟ وي شكل لوبوزي على ليبوتونيس سينوس الفا. دونك وي نسمع فيك يا شكل. تولي شو اسمه تولي سينوس الفا فوا قبل كل شيء اعطيني ليكسبرسيون دي 3 سور شنو؟ سور او ا. سور او ا ايغال سينوس الفا. سينوس الفا. دونك دي 3 اش تساوي؟ سينوس الفا فوا او ا. يعني او ا فوا سينوس الفا، والاو ا هي ال. دونك دي 3 ايغال ال فوا سينوس الفا. نعوضوا ليكسبرسيون تاع دي وي في ليكسبرسيون الاولى نتاعنا. دونك المومون de F par rapport à l'axe de rotation delta est égal norme de F fois L fois sinus alpha. C'est la troisième expression du moment. Donc sans faire aucun calcul, juste les expressions littérales اللي يهمونا. واضحين؟ دونك شنو اللي لازمنا نفهموا؟ هذا كله ماهوش مشكل كي نفهم كيفاش نخدم. دونك كل مره في ليزيكسبرسيون شنو هو المشكل اللي يعترضنا؟ هي كيفاش نطلع الديستانس هذه ليكسبرسيون تاع دي 1 هذه. ديما هذه الاشكال. وترد بالك من الاول في السينيا بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك توصل للسونس اربيترير اللي خديناه. دونك هذا سي ان سونس نقولوا سونس شوازي اربيترير. معناها حتى كان انا ما نعطيكمش السونس انتم تاخذوه كيما تحبوا. المهم تو ريسبكت لو سونس باش تحط تندرا المومون تاعك بوزيتيف ولا نيجاتيف. الفكره الثانيه بالنسبه للدي 1 ولا للدي 2 باش تطلعها والا للدي 3. دونك توجور كيما قلت لكم مره الاخرى في اول تي بي عملناه اون شيرش لا بيربونديكولير كومين لشكون؟ للدروات داكسيون للفورم تاع الفورس. دونك تطول فيها اذا كان مش باينه تعملها اشوري ومن بعد عندك لاكس وتلوج البيربونديكولير. دونك برشا شوين الغلطه تغلطوها الناس الكل هي تاخذوا ديستانس هذه اللي هو غلط. واضح؟ دونك الفكره ديما باش حتى كان ما تبلكش تشد الفورس وتعمل برولونجمون للفورس. عملتي برولونجمون اغزر هذه الفورس، هاني الفورس نتاعنا تي مثلا ويني لاكس هاو ويني بيربونديكولير بيناتهم هاو. فواي توجور دونك اون شيرش لا بيربونديكولير كومون. هنا كيف مثلا للبي ما تبلكش هاو البي هذا وهذا لاكس ما تبلكش هذه دروات داكسيون تاع الفورس
وهذا الاكس وين البيربونديكولير كومين هي هذه. دونك تردوا بالنا ما نغلطوش في الكوتي نتاع البيربونديكولير كومين للدروات داكسيون نتاع الفورس والاكس دو روتاسيون دلتا. اذا كان معناها عرفت تعمل ما تغلط فيها تولي الفورميل نتاعك. باهي نواصلوا. وي quatrièmement allez oui Céline lisez l'énoncé. Quatrièmement Le théorème des moments à l'apidal en équilibre a exprimé pour calculer la valeur de la tension et du ressort. Donc شكون يجي يذكرني بالتhéorème des moments l'énoncé شو يقول théorème des moments؟ وي يا سيرين يا زينب نسمع فيك عامله برشا حسرك برشا تخرخيش. هاي زينب théorème des moments. Donc lorsqu'un solide هو ما طلبش منا mais juste un petit rappel. وي يا معتز. شكون يذكرني بالتhéorème des moments؟ شو يقول؟ Bien. Donc, le théorème des moments, lorsqu'un solide mobile autour d'un axe fixe delta est en équilibre, la somme algébrique des moments de toutes les forces qui lui sont appliquées est nulle. Donc, le clé est l'expression du moment. Je trouve l'expression du théorème du moment. L'expression. Donc, la somme des moments des forces extérieures par rapport à l'axe delta est égale à 0. C'est ce qu'on appelle expression du théorème des moments. Bien. Donc, on va appliquer cette expression pour trouver la valeur de t. Donc, شنعملوا احنا قداش عندنا من moment 3 عندنا واحدة moment de p moment de t moment de p ou moment de f. Donc, شنو نقولوا هنا moment de f par rapport à delta plus moment de p par rapport à delta plus moment de t par rapport à delta est égal à 0. وتو كل واحدة نعوضوها بالاكسبرسيون نتاعها. moment de f قداش عندنا moment de f donc norme de f bon نبدل الستيلو دقيقة سامحوني norme de f fois L fois sinus alpha, moment de P, norme de P, donc plus norme de P fois L sur 2 fois cos alpha au moment de T. Donc l'expression de moment T, moins norme de T fois L sur 2, moins norme de T fois L sur 2 est égal à 0. Bon, فما شكون يطالب الكلمة. وي مخلوف ايه عندك ما الميكروفون تاعك مسكر يا ايه حل الميكروفون تاعك. وي ايه نسمع فيك. وي نعم انا تو دوب ما دخلت. ما يسالش مرحبا بك يا ايه جيست تو بدينا احنا. دونك بدينا ليكزيرسيس دي مومون دين فورس تيورين دي مومون. دونك اون ابليك دو لوا. باهي بون فما واحد اخر خلينا نشوفوه. دونك زينب حل الميكروفون تاعك يا زينب. حليته بس ما عادش تحسوا عليا. اي ما قصيتش. اي اذا كان ما عندكش استفسار تنجم تهبط اليد هذيك فهمت. تبدا يد مهزوزه معناها عندك كلمه تحب تقولها. ايوا صحيت. باهي انا فما استفسار هز يدك نراك. باهي نواصل. وي زينب نواصل. من زمان نخدم انا. وي تفضل ما يسالش نسمع فيك. المهم فما تخشخيش مش عارف من شنو. نواصل. تويك مريقله سافا. allez on va chercher la valeur de t. alors شنو نعملوا؟ نرجع من الجهه الاخرى. donc un petit calcul mathématique. donc norme de f fois L fois sinus alpha plus norme de P fois L sur 2
cos fois alpha cos alpha est égal à norme de t fois L sur 2. sur 2. Bon, هنا نجمو نعملو simplification لشنو؟ لل L مش L sur 2 L هكا. Donc شنو تقعد لنا؟ La norme de f fois 1 demi sin alpha. Non, fois sinus alpha. وين هي 1 demi؟ fois sinus alpha. Plus norme de P sur 1 2 demi fois cos alpha. Ah, oui, égal norme de T 1 sur demi. 2. Bon, on a حاجتي بالT, donc T, norme de T. Donc, norme de T égale à quoi? 2 fois la norme de F fois sinus alpha. Oui, plus P cos alpha. P Norme cos de alpha. P fois Fois cos cos alpha. alpha. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expression de T. Donc, il vous demande de chercher la valeur exprimée puis calculée. Donc, on a trouvé l'expression. On va chercher la valeur. Oui. راح احسبوا لي la valeur قداش انا نستنى فيكم. Donc, nous juste نبدلوا application numérique. Donc, application numérique norme de T égale. Oui. Oui يا بن سيمان كان عندك حاجة قل لي فهم صباح. Donc, norme de T شنو لي 2 fois norme de F قداش عطاها لنا في l'exercice norme de F. Hein? Norme de F 33,12. 2 fois 33,12 fois sinus قداش alpha. Alpha 30. Norme de F ب او A norme de P 8. عندنا شي فالور أخرى. X تنشوفوا هذيك شنو هي donc ب او A L. Donc 30 fois sinus 30 fois sinus 30 plus norme de P 8. 8 fois cos 30. Donc norme de T égale قداش نلقاو après tout calcul fait. أنا تعوض هنا 2 fois 33,12 sinus 30 عطاها لنا sinus 30 0,5 fois 0,5 plus 8 fois cos 30 cos 30 donc les valeurs كلهم موجودين fois 0,86. donc on trouve après tout calcul fait استناكم قولوا لي قداش نلقاو donc وي صفوان رجب حل الميكروفون تاعك يا صفوان. عسلامة صفوان. سلامة. عسلامة. دونك تبع فينا فما عندك استفسار عندك حاجة تنزل المعلومة نتاعك إذا كان فما مشكل. واضح. لا سافا فيه. ابري تو كالكول فيه قداش نلقاو 40 وي 40 شنو هو لا فورس اكسبريم اون نيوتن 40 نيوتن صحيح 40 نيوتن كلير. Donc on a répondu à la quatrième question. Petit b maintenant. Petit b. Alors, déduire la valeur de la constante de leader K du ressort. Bon, شو عندنا احنا؟ عندنا تي لقيناها ولا 40 نيوتن؟ وعندنا مش عندنا. مش عندنا في لينونسي. الاكس ولا حاجة. Lorsqu'il se raccourcit du X 8 cm. ايش معناها هنا الديفورماسيون هنا allongement ولا raccourcissement? Raccourcissement. Donc la déformation dans notre cas c'est un raccourcissement. X égale à 8 delta L. Donc delta L delta L est égal à X est égal à 8 cm اللي هي نحاولوها بالمتر. fois 10 moins 2 mètres. Donc quelle loi on va appliquer pour trouver la valeur de la raideur? Raideur K. T sur delta L. Donc T sur يعني loi de d'après la loi de Hooke. La loi de Hooke. Donc d'après la loi de Hooke, on a norme de T égale K fois delta L ou L est égal à K fois X. Donc pour trouver K هي T sur delta L. صحيح T sur X ولا T sur delta L كما تحب.
Donc, application numérique. Oui. Donc, oui. Norme de T égale norme K. Donc, K égale la raideur du ressort. T لو وجناها هي 40 نيوتن sur X. X قداش 8 10 moins 2. دونك قداش نلقاو الكا؟ قداش الكا؟ نستنى فيكم. وي يا زينب. 0,5. سي با 5. زيرو. لا ميس 0,05. لا لا يحسبوا لي الكاترة. هاني نستنى. وي صفوان. وي 0,005. لا 40 sur 0,08 قداش؟ 0,05. لا 40 على 0.08. 0,05. 50. لا 500. صحيت. وي 500. ما كنتش قاعدين تحسبوا. 500 شنو هي لينيتي؟ نيوتن متر موان. متر موان متر موان منين جات؟ هذه تي اون نيوتن والاكس اون متر. نيوتن متر موان زان. دي كلير؟ باهي نواصلوا. دونك سي سانكيامون. اش قال لنا في سانكيامون؟ اقرا لي آية. وي اون élimine. On élimine la force F, la valeur de la tension T devient T égale à 5,6 newtons. Exprimé puis calculer cos de alpha prime. Donc هنا قال لنا on élimine la force F. cinquièmement on élimine نحيناها. on élimine la force F. donc calculer عطانا الفالور دو تي تبدلت. التي قداش كنا احنا 40 هنا اللي تيقال 40 نيوتن تبدلت. قداش تي ولات؟ نسميها تي بريم كان تحب. ولات 5,6 نيوتن. on va chercher ou bien exprimer cos alpha prime. donc هنا كيستيون نتاع انتباه. فهمت؟ كاباسيتي سي تاع واحد. بون شو خدمنا احنا؟ نرجع بكم شويه. لو وجنا نعملوا المومون تاع كل بيلون دي فورس. on a fait un petit rappel. donc bilan des forces بعد l'expression du moment de chaque force. ومن بعد طبقنا التيوريم du moment باش لقينا l'expression de T اللي هي 2 fois norme de F sinus alpha plus P cos alpha. اش قال لنا تو في الكيستيون هذه؟ هاني باش نخليها l'expression هذه. on élimine la force F. اش معناها on élimine la force F physiquement parlant؟ بون فما شكون يتكلم؟ سيرين. هاي حل الميكروفون تاعك سيرين. وي Oui, monsieur. Oui, donc on élimine la force F. اش يحب يقول؟ يعني T force égale à F P fois cos alpha. يعني شكون جاوبني؟ زينب. شكون جاوبني تو؟ آية. وي صفوان. آية ولات شنو؟ يعني تي تيقال بي كوس P fois cos alpha. norme de F ولات 0. donc on élimine la force F. donc norme de F égale à 0 نيوتن. وي نسمع فيك يا سيرين. إذا كان ما عندك استفسار هبط يدك. أنا اليد مهزوزة معناها عندك ما تقول. سيرين نفس الرمارك صفوان. وي صفوان عندك معناتها المومون هبطها. وي تفضل. معناتها المومون تاع العزم تاع الاف باش يتنحى من صحيت. من هنا باش تولي هذا الترم هذا ماذا صفر. هذا باش تنحى الترم هذا. 2 fois norme de F fois sinus alpha devient nul parce qu'on a éliminé la force F. donc شتو تقعد لنا في l'expression T prime égale à quoi؟ سميتها تي بريم يعني فعاود خاطر الفالور تبدلت. بريم كوس الفا. بي كوس الفا. كوس تبدلها حتى الفا بريم سماه. دونك كوس الفا بريم ايغال norme de T sur P. prime sur P. sur norme de P. دونك هذه الاكسبرسيون تاعنا. on va chercher la valeur. دونك لاستيوس ما تقعدش معناها تعاود تحسب. فما تلامذه الكل باش يعاودوا يعملوا باش يعاود يحسب لي لي زيكسبرسيون. لا من الاكسبرسيون هذيك تستنتج من غير ما تقعد تعمل في الخدمه من الاول جديد.
Donc, application numérique. Cos alpha prime égale à quoi? Norme de T prime. Atahana. Elle est 5,6 Newton. 5,6 divisé par P. Elle est P est égal à 8 Newton. Donc, combien vous trouvez? 5,6 sur 8. 0,7. 0,7. قديش؟ 0,7. oui. Donc 0,7 لونج انا حاجتي دونك اش نعملوا بالكالكولاتريس شيفت ولا هذيك اللي نسميوها الكالكولاتريس باش ترى اللونج تعمل شيفت ولا دبل فونكسيون تطلع لك لونج الالفا بريم قداش بالدجري 45.5 صحيت 45.57 degrés. Donc, c'est clair, presque je m'en ai arrondissement, presque 46 degrés. تفقينا؟ B, هذا à propos de la valeur de la force de l'angle alpha prime. Bon, petit b, on a répondu à petit b, donc exprimé puis calculer cos alpha prime. Donc, on a répondu, on a terminé l'exercice numéro 5. B, توي كان نتعداو للسيري الثانية فيها l'équilibre d'un solide soumis à 3 forces coplanaires non parallèles وعندنا بعدها exercice chimie متفقين؟ دونك نخدموا l'exercice chimie تحبوا نكملوا فيزيك ولا تحبوا شيمي؟ نعملوا شيمي. vous avez le choix. باهي نعملوا exercice chimie. باهي وتنرجعوا لها ان شاء الله في حصه اخرى لكن ليكيليبر. انا ليش حبيت نبدا المومون خاطر مازال دو باكش عملتوا عليه الكور باش ما تنساوهش. دونك نخدموا تو اكزرسيس شيمي ومن بعد ان شاء الله المره الجايه نعملوا دو اكزرسيس على ليكيليبر دان سوليد سور ان بلان انكليني افيك سون فروتمون. دونك نبداو دونك ليكزرسيس نتاعنا الشيمي. اكزرسيس numéro 2 les réactions d'ionisation et les réactions de précipitation. معايا؟ بون اقرا لي يا صفوان. صفوان نعم monsieur. نسمع فيك صفوان. وي اقرا لي نونسي بريميرمون. On dissout du chlorure de fer 3 FeCl3 dans l'eau pour préparer V égale à 100 ml d'une solution aqueuse S. De concentration C égale à 0,8 mol litre moins 100. Oui. Premièrement, écrire l'équation de dissociation ionique du chlorure de fer 3. Oui, l'équation de dissociation ionique du chlorure de fer 3. يعني chlorure de fer 3 هو solide. مع الماء, il va subir la dissolution puis la dissociation pour donner la formation des ions Fe. Donc, on a FeCl3. صحيح. L'équation de la réaction de dissociation ionique, FeCl3 en présence de l'eau. Je peux chatiner. Donc, Fe 3 plus 3 Cl-. C'est ce qu'on appelle la réaction de dissociation ionique de FeCl3 dans l'eau. À la SSP solide en présence de l'eau donne la formation des ions. متفقين؟ نمشيو deuxième question. Oui. اقرا لي يا زينب. وي يا زينب. باهي نمشيو للسيري. Oui, Zainab. Calculer la masse de chlorure de fer 3 dissoute. Oui, la masse du chlorure de fer 3 dissoute. Donc, on va appliquer la formule de la concentration. ننطلقوا منها مش هكا؟ Donc, la concentration, je te sais. Nombre de moles sur volume. يعني masse sur masse molaire sur grand M sur V. Donc, كسر على كسر. كسر في مقلوب الكسر. Donc, je dois les petits M sur grand M, le tout sur V. أنا اش حاجتي؟ بالM. مش هكا؟ Donc, M égale à quoi? MC fois V. Le grand M تاع شكون؟ تاع ال FE CL3. Donc, هذه هي l'expression تاعنا. Donc, باش نتعداو الكالكول لازم نلوج على الماس مولير moléculaire. La masse molaire moléculaire Fe
Cl3 est égal à la somme des masses molaires atomiques. Yani la masse molaire de fer plus 3 fois, n'est-ce pas, Fik? La masse molaire de chlore. Bon. Allez, application numérique. Statina. La masse molaire 56 plus 3 fois 35,5. Oui. Combien vous trouvez comme valeur? 162 واحد فاصل 5 l'unité. مول جرام مول. Gramme par mol. Gramme mol moins 1. C'est clair? On passe à l'application numérique de la masse du FeCl3 dissoute اللي حطيناها. قداش؟ Donc la masse 0,8 fois M FeCl3 égale 0,8 fois 162. V combien V? V de la solution 100 millilitres. Combien? 0,1 fois 0,1 fois 162,5. Combien on trouve? 13. 13 grammes, صحيت. 13 grammes. باهي. allez donc نتعداو تو للتروازيام كيستيون. allez. troisième question. نشوفوا شاكر. حل الميكرو نتاعك يا شاكر. Donc اقرا لي الكيستيون يا شاكر. Troisième question. Calculer la molarité des ions présents. Donc les molarités, je معناها les molarités des ions. يعني la concentration des ions. Oui. Donc الكيستيون هذه ديما ما نجاوبوش عليها ديريكتومون باش نتعداو ليتاب الاولى. النمبر دو مول. ومن نمبر دو مول بعد نتعدى الكونسنتراسيون نقسم على الفو على الفول. اذا كان عرفنا كيفاش نفكروا ما عادش نلقاو مشكله له. طريقه التفكير هي الاشكال ديما. دونك نتعداو دونك هنا كيفاش نعملوا دابري ليكواسيون. دونك دابري l'équation de la dissociation de la réaction d'ionisation. اش عندنا l'équation de la réaction d'ionisation هذه l'équation. donc FeCl3. oui. donc nombre de moles de Fe3+ est égal à quoi? Nombre de moles de FeCl3. Donc la concentration des ions Fe3+ est égale nombre de moles de Fe3+ sur le volume. اللي هو بيدو nombre de moles de FeCl3 sur V. شو يساوي donc? Concentration de FeCl3. صحيح. Oui, c'est une. Oui. égale à C. اللي هي قداش C؟ 0,8 par litre. Donc la concentration الثانية نتاع شكون؟ نتاع les ions Cl- ديما d'après l'équation de la réaction d'ionisation. Donc nombre de moles كالعادة ننطلق Cl- égale à quoi? 3 fois nombre de واحد 3 fois nombre de moles de FeCl3. Je passe. مش لازم هذه مش نعاودو نكتبوها. مش تعاود تكتبها. فما بارفوا باش ما تفيق اللي مش ديما الكوفيسيون 1 راهو يتبدل. ردوا بالنا. خاطر باهي مش اجي نقول لك هي الكتيبه ما تقلقش. كي يبدا الواحد واضح منين تكتبت خير من تكتبها باراشوتي. شكون قال ما نقلتش على صاحبتك. دونك لا كونسنتراسيون دي زيون Cl- est égal nombre de moles de Cl- sur V. يعني 3 fois nombre de moles de FeCl3 sur V est égal à 3 fois T. Donc 3 fois C يعني 3 fois 0,8. قداش نلقاوها 3 fois 0,8 2,4 مول بار لتر. بون كتبتش منيح مول بار لتر. بون نواصلوا. Donc deuxième partie deuxièmement. Allez, je قال لنا on divise
la solution précédente S en deux parties égales S1 et S2. ديما في حكايات كيما هكا الولاد نحاولوا نستعملوا الشيما دونك يسهل لنا الخدمة. عندي solution S هذه S بتاعي شنو نعرف عليها solution S الفوليوم تاعها قداش 0,1 litre والconcentration 0,8 mol par litre. On va diviser cette solution en deux. نقسمها على 2 on divise باش تولي lorsqu'on divise sur deux volumes donc sur deux الفوليوم يتبادل الكونسنتراسيون لا صحيح الفوليوم شو اللي هنا شنو 0,05 يعني وي الفوليوم هو في سور 2 والكونسنتراسيون قداش باش تولي هي بيدها صحيح 0,8 مول بار لتر وهنا دونك عندنا في سور 2 و سي ايكال 0,8 مول بار لتر. دونك هذه الاستويس في نقسموا السوليسيون الاولاد الكونسنتراسيون ما تقسمش. شنو اللي تقسم؟ الفوليوم. شنو اللي تقسم؟ اي الفوليوم يعني شنو اخر؟ نومبر دو مول. صحيح نومبر دو مول. باهي نمشيو دونك هذايا كي فهمنا الحكايه دي دونك نجاوبوا بالصحيح. بريميرمون اش قال لنا بريميرمون دونك شيما كيما هكا ما يقلقناش. قال لنا اقرا لي يا بن سليمان. وي à la solution S1, on ajoute un excès d'une solution de nitrate d'argent HNO3+. Écrire l'équation de précipitation. Préciser le nom et la couleur de précipité formé. Oui, donc solution S1, un excès d'une solution de nitrate d'argent AgNO3. Donc هذه S1 وهذه S2. هنا باش نزيد نيترات d'argent يعني Ag plus NO3 moins. كيفاش؟ اون اكسي. باهي اش حاب يقول هنا اون اكسي هنا اون اجوت اون اكسي ان اكسي دي سوليسيون دي نيترات يعني معناتها عندنا في باش ناخذ واحد رياكتيف وناخذ ليميتون. صحيح يعني تهنينا على ليزيون شكون مش فما هنا في السوليسيون هذه ما فما ليزيون FO3 بلس وسي ال موان. دونك انا حطيت هذا اون اكسي اون جو سوي سور اي سيرتان واحد منهم اي تي توتالمون ترانسفورمي ان بريسيبيتي اللي هو شكون هنا ما عادش كومش يتفاعل لا جي بلس مع سي ال موان ليكواسيون دونك صحيح دونك اون سور اي سيرتان كو تو ليزيون سي ال موان اون ايتي بريسيبيتي قعدت حتى واحد سو فورم ديون كلهم تحولوا لاجي سي دونك ليكواسيون دو لا رياكسيون دو بريسيبيتاسيون باش نقولوا هنا بيتيتا l'équation de la réaction. Ag plus Cl moins. Ag plus Cl moins. Donne AgCl. AgCl solide. مهم نكتبها solide خاطر il s'agit d'une équation de la réaction de précipitation. B. Préciser le nom et la couleur du précipité. Le nom. شو هذا؟ chlorure d'argent. Oui. Non, donc نكتب تحت وانا بنعني chlorure d'argent et la couleur noircie à la lumière. Couleur blanc noirci à la lumière. Blanc, oui. Donc la couleur blanche. Couleur blanc. Donc un précipité blanc qui noircit à la lumière. Oui. Donc ce sont des capacités A1, question de cours. Donc précipité blanc qui noircit à la lumière. Deuxième petit b. Donc petit b. Petit b, je connais. On admettons. Oui, اقرا لي بن سليمان ده نكمل question مع بن سليمان. En admettant que la réaction est totale, déterminer la masse du précipité formé. En admettant que la réaction est totale. Quelle réaction هنا؟ Réaction de précipitation. Précipitation.
صحيت. La réaction est totale. Déterminer la masse du précipité formé. شكون le précipité هو؟ Donc لا on va جي chercher la masse. Donc كيما العادة ما نجموش نجاوبوا على الماس ديريكتومون، يلزمنا نتعداو على النومبر دو n'importe de mol. mol. Donc on va utiliser l'équation de la réaction de précipitation. Donc هنا باش نقولوا D'après l'équation de la de la précipitation. Donc d'après l'équation de la précipitation. De la réaction de précipitation. précipitation. شعنا اش تقول وين هي ليكواسيون؟ ها وي ليكواسيون تاعي. انا جي بلس عندنا جي سي. nombre de moles de HCl solide formé مثال نوضح انا formé égal à quoi؟ au nombre de moles de qui؟ nombre de moles تاع لا جي بلس و سي المو. علاش خديت انا سي المو؟ خاطر الاجي بلس خاطر اونيكسي اونيكسي خديناها ليه. دونك سي المو هو يمثل رياكتيف صحيح خاطر الكميه صحيح لا كونتيتي دو اجي سي ال فورمي باش مربوطه بالليميتون ولا بالموجود اونيكسي بالليميتون زينب وي دونك نخدم نحسب بالماس تاع وي نومبر دو مول سي المو. كومون تروفي هذه دونك دابري ما عندي حتى معلومه في البريسيبيتاسيون منين مش نعرفها انه كونتي ديزيون سي المو السوليسيون الاولى صحيح من الرياكسيون دو ديونيزاسيون من ليكواسيون دو لا رياكسيون ديونيزاسيون طلعنا نومبر دو مول دو سي المو est égal à quoi 3 fois nombre de moles de Fe نجم نلوجوها هنا قداش تساوي nombre de moles 3 fois وي لا مش هذاك 3 سي كونسنتراسيون دونك nombre de moles دونك مثال اجي نقول لكم الكاستيون ما نجاوبوش عليها هكا نجاوبوا عليها بالنظافه. دونك دابري مانتنون دابري l'équation de la réaction 480,5 دقيقة برك ما تزربش يا زينب دقيقة برك de la réaction d'ionisation. Donc شعلنا non وين هي l'équation de la réaction d'ionisation بس سبق nombre de moles de Cl- 3 fois nombre de moles de FeCl3 nombre de moles de Cl- est égal 3 fois nombre de moles de FeCl3 موجود فاني كونسنتر فاني سوليسيون في السوليسيون اس مش في السوليسيون اس خاطر قسمناها السوليسيون على 2 الولاد. دونك دونك nombre de Cl- حل سي الميكروفون سيرين وي معتز حنكمل معك وي دقيقة برك يا سيرين وي معتز nombre de moles de FeCl3 هاي est égal à quoi donc nombre de moles de Cl- هو التخوازيام 3 تعدوا المولاريتي ولا ما غير نقسموها على 2 لا عندي نومبر دو مول ريت هنا اش عملت من الاول نظفت الخدمه خديت سوليسيون قلت لك قسمناها على 2 كي قسمنا خدينا الفي سور 2 والسي هي نفسها دونك الفي هذا والسي ما يدلكش على حاجه لو برودوي سي فوا في شو عطينا تاع سوليسيون اس 1 عطينا النومبر دو مول دو اف او تاع شكون نومبر دو مول تاع شكون تاع السوليسيون هذا انا بالعاني قسمتهم هكا حضرتهم حسب الدوني في سور 2 والسي السي هي كونسنتراسيون مولير تاع السوليسيون دو اف او سي ال 3 الفي سور 2 هو الفوليوم اللي قسمناه تاع السوليسيون اللانيه ما خداهاش الكل قسمنا دونك هنا تفيقوا مش حط الكل يعني تدرجوا على السوليسيون قسم الفوليوم دونك النومبر دو مول تقسم على 2 شو ولا دونك 3 فوا سي فوا في سور 2 في سور 2 دونك لو جولي النومبر دو مول شو ولا قداش ولا دونك 3 فوا 0.8 فوا 100 مليلتر هي فوا 0.05 شو ولا النومبر دو مول نتاعنا 0.12 دونك 0.12 مول. متفقين هنا شكون ما فهمنيش قسمنا خاطر السوليسيون كي نقسموا السوليسيون قلنا الكونسنتراسيون ما تبدلش مي الكونتي دو ماتير تبدلت حنخدموا في شطر السوليسيون اس اللي هي سماها اس 1
هذه S1 وهذه S2. متفقين؟ فماشي استفسار هنا. دونك عرفنا نومبر دو مول دو سي ال موان اللي دخل في الرياكسيون. دونك نجمش نعرف تو نومبر دو مول دو اجي سي ال فورمي. عندي هذه وعندي هذه تو كوني. دونك نستنتج nombre de GCL, c'est égal au nombre de CL morts. Le nombre de moles de AGCL formés égale, oui, un nombre de CL moins, il y a 0,13 nombre de moles de CL moins qui a réagi, il y a 0,12 moles. 12. Monsieur, Donc, 0, oui. Oui, كيفاش عرفنا سي الموا هو اون اكسي؟ مش هو اون اكسي سي الموا، هو الليميتون الاجي بلس قال لنا في النونسي من الاول. اونش قال لنا؟ On la solution S1, ah ouais, on ajoute NXC d'une solution de nitrate d'argent. يعني علاش معناها صبينا اونيكسي؟ يعني تاكدنا ان الليزيون كل هذوما سي ال موان كل تفاعلوا وتحولوا لاجي سي ال، ما قعد حتى ايون. لكن شكون اللي فضلوا؟ هما ليزيون اجي بلس، خاطر صبينا حطيناهم بالزايد. علاش صبينا بالزايد؟ باش تاكدنا ان الليزيون سي ال موان كل اون رياجي توتال. اي اش معناها رياجي؟ باش يعطينا البريسيبيتي، ما قعد حتى ايون صيب، الكل تفاعلوا مع الاجي بلس وعطاونا البريسيبيتي اجي سي ال. يعني شكون اونيكسي؟ حطوه اجي بلس. احنا كي ناخذوا الكونتيتي اللي تتكون باش مربوطه باللونيكسي ولا بالليميتون؟ الكميه تتكون باش مربوطه باليو فلول. اش معناها الليميتون؟ هو اللي مش يفلول. دونك اللي مش يفلول هو مش يوقف الرياكسيون، واليو فلول اش قلنا؟ هو الرياكتيف ليميتون يزيد البريمي. واذا كان واحد منهم وفاه الرياكسيون توقف. يعني اش معناها الرياكسيون توقف؟ الكميه نتاع الاجي سي اللي قاعده تتكون ما عادش تتكون خاطر واحد منهم وفاه. اللي يفلول هو الليميت. وهذاك اللي اعتمدناه احنا سي ال موان، ما خديناش اجي بلس. خاطر الاجي بلس حطيناه ان اكس اي دون سوليسيون دو نيترات. دونك سي ال موان عملنا الريزونمون تاعنا على الرياكتيف هذا. واضحه؟ دونك الاجي سي ال فورمي مربوطه بالنومبر دو مول دو سي ال موان كي رياجي اللي هي دونك 0.12. استعملنا شنو هي الفكره؟ هي الكومبينيزون ما بين ليكواسيون دو رياكسيون دو بريسيبيتاسيون والكومبينيزون ما بين ليكواسيون دو رياكسيون ديونيزاسيون. وهذا السؤال اللي سالوا لي معتز مره اول ما بدينا، تذكر يا معتز؟ وقت قلت لي ديما نقولوا مسيو ليكواسيون دو رياكسيون ديونيزاسيون، قلت لك نقولوها خاطر من بعد باش نحتاجوا مره نستعمل رياكسيون دو بريسيبيتاسيون ومره نستعمل رياكسيون ديونيزاسيون، ومن بعد ندمجوا المعلومات باش نتحصلوا على الكونتيتي دو اي جي سي ال فورمي. متفقين؟ دونك الكيستيون هذه وارده برشا، دونك ديما موجوده في الرياكسيون دو بريسيبيتاسيون تعرضوا لها. به تعداو ماشي استفسار الاولاد. سيرين لازم ما كملناش. به نواصلوا. اش عملنا احنا؟ جيست نكملوا الماس تو معتز. دونك لا ماس دو اي جي سي ال فورمي هي ان ايجال ام في مولير. دونك الان نضربوها في الماس مولير. صحيح، 2 فوا لا ماس مولير تاع شكون؟ دو اي جي سي تاع لا جي سي ال. دو اي جي سي ال. دونك ابليكاسيون نيميريك. دونك لا ماس دو اي جي سي ال فورمي ايجال ان لو وجناها تو 0.12 فوا لا ماس مولير دو اي جي سي ال. اجي عندك انت هو هنا قداش؟ 108. السي ال عندنا 35. دونك 108 143,5 35,5. وي قداش نلقاو الماس؟ 143,5 fois 0,12. اي قداش الفالور الماس دو اي جي سي ال فورمي؟ 17,22 grammes. صحيح 17,22. comptez bon 17,22 grammes. C'est la masse de AgCl formée. AgCl solide. C'est le précipité, la masse du précipité. Ça va? نواصل. به صفوان حل الميكروفون تاعك يا صفوان. لا لا ماشي سؤال واضحة؟ لا واضحة. به نواصل. شكون آخر؟ نواصل. به شو اسمها وين هي؟
نواصل. نمشيو لكل كيستيون تو. Quelle question? Deuxième question. Après, Zainab, deuxième question. À la solution S2, on ajoute une solution de soude NaOH de concentration C' est égale 2 mol par litre moins 1. Donc, solution S2, ah oui, je t'arrête, je نخدم عليه نصوره لكم وحده. Donc, la solution S2, c'est عندنا S2 كالعادة قسمنا الفوليوم قلنا الفوليوم تاعها قداش V sur 2 concentration هي نفسها 0.8 مول بار لتر. هنا في سور 2 لقيناها 0.05 لتر. وهنا زدنا لا سود انا وحش عطانا عليها السود عطانا الكونسنتراسيون تاعها سي بريم. قداش سي بريم؟ سي بريم ايغال 2 مول بار لتر. ايه donc à la solution S2 on ajoute une solution de soude. Qu'observe-t-on? Première question. Qu'est-ce qu'on observe? Oui, qu'est-ce qu'on observe? On observe un précipité. Oui, Safouane. On observe précipité de couleur ما بين OH- و CL. قبل كل شيء خلينا نجاوب على السؤال. Qu'observe-t-on? Formation d'une précipité. D'un précipité. يعني فما réaction. Il y a une réaction de précipitation. Écrire l'équation de précipitation. L'équation شنو هي؟ Bon, puisqu'on observe le temps, il y a une couleur. La formation de précipité de quelle couleur? rouille. صحيح. Rouge brique. rouille معناها on a rouge brique. B. Petit B. Écrire l'équation de précipitation et donner le nom du composé formé. L'équation de précipitation. شنو هما اللي يصيروا عندنا هنا في السوليسيون؟ Fe3+ و Cl- مش هكا؟ دونك باش يتفاعلوا شكون مع هذوما مع شكون باش يتفاعلوا؟ Fe3+. كيستيون دو كور هنا مع ليزيون مع OH-. واحد مع ليزيون OH-. دونك l'équation de la réaction de précipitation. L'équation donc de la réaction de كيفاش نعرفوهم نحفظوهم؟ هذوما بالاستعمالات وبالخدمه اللي عملناها في التي بي. ما يلوش نعملوا في التي بي نلعبوا بالالوان مو باش تفكسي تقع فيكساسيون دي زيدي في التي بي كي عملنا لي رياكسيون. شنو الهدف نتاعهم؟ باش تتذكر. فهمت؟ نستعملوا ميموار فيزيوال معناها تتذكر اش خلطت. بعد حتى كان نسيت هونك عملنا بالكولور وزيناهم باش من بعد في التمارين بالتمرين 2 3 يتشدوا. فهمت؟ دونك هنا question savoir cours. Donc شعنا l'équation شعنا Fe3 plus 3OH-. Oui, matrice 3OH- donne FeOH3 solide. لازمك تقول عليها solide ما تكتب solide تكتب غلط l'équation de précipitation. نواصلوا. بون شكون معايا هنا؟ صفوان. وي صفوان تكلم فيها. وي صفوان. نمشيو Il donne le nom du composé formé. Le nom. Qu'est-ce que le composé? Hydroxyde de fer 3. صحيح. Hydroxyde de fer 3. نمشيو تو لوين نمشيو؟ بيتي سي. آخر كيستيون هي capacité C donc. Petit C. Oui. Déterminer le volume V'. اقرا لي صفوان ترى وهبط يدك هنا مهزوزه. انا عندك الميكروفون. ما اللي هبطها؟ وي هكيك. Déterminer le volume V' minimal de la solution de soude nécessaire à la précipitation de tous les ions Fe3+. صحيح. اش معناه هنا؟ فما ديموكلي استعملناهم هذه جبت لهم بون شافوا كيف اللي يقراو عندي كيستيون هذه. سالتهم اوترومون انا قلت لهم montrer que les réactifs sont en proportion stoichiométrique. كان ذكروها. صعيبه هذيك. مش مشكل. هاني عاودناها اوترومون الكيستيون هناك. Détermine le volume V' minimal de la solution de soude nécessaire à la précipitation de tous les ions Fe3+. Donc هذه سودة ولا
صبيناها على ليزيون سوليسيون هذه غير دو فير 3. دونك رياكسيون دو بريسيبيتاسيون تصير ما بين ليزيون اف 3 بلس وما بين ليزيون او هاش واش هكا. دونك احنا نحبوا قداش الفوليوم مينيمال، اش معناه ما صبيناش بالزايد وما صبيناش بالناقص. يعني الفوليوم نسي سير à la précipitation de tous les ions Fe3+ et OH-. يعني كيف خديناهم OH- و Fe3+؟ بروبورسيونيل. صحيت. شكون جاوبني؟ معتز جاوبني. شكون جاوبني؟ صفوان. وي فما جماعه. وي صفوان صحيت صفوان. دونك خدينا لي زيون Fe3+ et les ions OH- en proportion stoichiométrique. حبوا نلوجوا الفوليوم في بريم. يعني كي صبيت هذه لا فضل OH- بالزيت ولا قعد Fe3+ بالناقص، الزوز تفاعلوا واختفاو وتحولوا الكل شنو؟ السوليد FeOH3. فهمتوني ولا؟ شكون عنده استفسار؟ شاكر حل الميكرو نتاعك يا شاكر. شاكر بون. سيرين وي واضح سيرين؟ اي واضح. باهي شنو نقولوا هنا باش نجاوبوا على السؤال هذا؟ Fe3+ بالكلام هذا كي يقول لنا ديتيرميني من السؤال اش نفهموا؟ يعني Fe3+ et OH- sont en proportion. Donc Fe3+ et OH- sont en proportion stoichiométrique. اش معناه الكلام هذا؟ يعني nombre de moles de Fe3+ sur 1 égale nombre de moles de OH- sur 3. يعني nombre de moles de OH- est égal à quoi? 3 fois nombre de moles de Fe3+. ايه والنومبر دو مول دو OH- شو يساوي؟ تعطيني الفورميلا عندك انت وين هي؟ سي بريم الان وسمينا الفوليوم في بريم تاعها ما نعرفوش شنو انكوني باش نلوجوه. دونك شو تولي اللي كتير هذه شو تولي نعوض ان سي فوا في، يعني سي بريم فوا في بريم. سي بريم هو الميدوني نتاعنا عندنا السي بريم والفي بريم ما نعرفوش، نحب نلوجوا على الفي بريم. ايكال كوا 3 فوا نومبر دو مول دو Fe3+. عنا منه ذاك نومبر دو مول دو Fe3+. حسب هنا هو بيدو نومبر دو مول. نرجع بيكم. نومبر دو مول دو Fe3+ هو نومبر دو مول دو FeCl3. يعني عندك انت وين هي ليكواسيون؟ نومبر دو مول دو FeCl3 0.08 تي فوا نومبر. بون نوضح لكم ما فهمتونيش معناها. مش 162,5 نومبر دو مول هنا السوليسيون S2 اش خدينا منها؟ سي وفي سور 2 ولا تعمل سي فوا في سور 2 اش تعطيك هذه؟ سي فوا في سور 2 نومبر دو مول دو FeCl3 دو لا سوليسيون S2 ولا؟ والنومبر دو مول دو FeCl3 هو بيدو نومبر دو مول دو Fe3 بلس حسب ما خدمنا من الاول بكل. نومبر دو Fe3 بلس هو بيدو نومبر دو مول دو FeCl3. هو الجيست ما فعودش يخدم على السوليسيون كل قسمها، كل بارتي خدمها على شطر السوليسيون. يعني قسمنا كونتيتي دو ماتير. اي نفسر ما فهمتونيش فسر. عندنا انا وهاش سود هذه لوغس كالسيونيش تعطينا انا بلس او هاش موا ولا هنفسر لكم. يعني نومبر دو مول دو OH- est égal nombre de moles de ana OH est égal à quoi? Nombre de moles de ana OH C fois T' fois V est égal à C' fois V'. D'autre part عندنا شو اسمها ال FeCl3 lorsque سيونيش تعطينا Fe3 plus 3 Cl-. Donc nombre de moles de Fe3+ est égal nombre de moles de FeCl3 اللي هو شنو؟ C fois V sur 2. ها هو C fois V sur 2. دونك عندك هذه وعندك هذه. ايش عندك ليغاليتي هذه؟ nombre de moles de OH- عوضها تو. تونيس هذه مفهومة ولا؟
هذه مفهومه ولا؟ اي هذه دونك عاود تولي عندك سي بريم فوا في بريم ايكال ا كوا 3 فوا سي فوا في سور 2 sur 2 شنلوج انا على الفيب V prime. في بريم دونك في بريم Fraction ايكال ا A, كوا c'est prime. 3 sur 2 fois C fois V sur C prime. C'est prime. Application numérique. V prime égale 3 demi. C قداش عندك السياوة 0,8. 0,8. Ouais. Fois والvolume 0,8. Volume 0,03. تقسم ما عادش 100 مليلتر 50 مليلتر 0,05 والسي بريم عطاها لك نتاع السود 2 مول بار لتر. فهمتوني؟ ديفيزي بار 2. هذيك تطلع لك قداش تطلع؟ valeur. Donc V prime combien? 0,06. Non, 0,0. 6. Non, Ben, c'est pas volume V prime 0,0. احسبوها 3 صحيح 0,03 لتر يعني 30 ملي تقال 30 ملي لتر. هذه شنو هي؟ نعاود نرجع بكم هنا هذا مختصر الحديث. يقول لك هنا يقول لك في بريم مينيمال دو لا سوليسيون دو سود نيسيسير على البريسيبيتاسيون دو تو لي زيون Fe3+. يعني انا نحب ما يقعد حتى ايون لا Cl- لا Fe3+, لا OH-. يعني لي دو زيون هذم OH- و Fe3+ الموجودين في السوليسيون ils sont en proportion stoichiométrique. اش معناها en proportion stoichiométrique؟ يعني à la fin de la réaction de précipitation les deux disparaissent. لي دو ديسباري لا فما واحد اون اكسي لا فما واحد ميتون زوز يختفيو. فهمت؟ دونك الكلام هذا ايش معناه كي نحاولوا الكلام هذا؟ نحاولوه بالكتيبه نومبر دو مول دو اف 3 بلس 1 تيغال نومبر دو مول دو او اش موان سور 3. اش يحب يقول؟ يعني نومبر دو مول دو او اش موان كي رياجي تيغال نومبر دو مول دو 3 فوا نومبر دو مول دو فير 3 بلس ان انترودوي. هذوما كل الوقت لي دو رياكتيف سون اون بروبورسيون ستويكيومتريك. تلوج انت واش اش عندك سي بريم فوا في بريم ليكسبريسيون اللي صبوا هنا عندك سي بريم وعندك الفي بريم. في بريم ما نكونش نخدموا احنا اكسبريسيون من غير كالكول. دونك سي بريم فوا في بريم. النومبر دو مول دو اف 3 بلس هذا اللي مش تعرفوا من اف سي 3 من السوليسيون نتاعك اللي هي هذه. فهمت شو يساوي النومبر دو مول سي فوا في سور 2. لكن انت ما عندكش ان او اش موان ايكال ان اف 3 بلس. عندك ان او اش موان ايكال à quoi 3. نعمل لكم 3 فوا 3 فوا. دونك هاك واش كل حاجه وحدها سي فوا في سور 2 تضربها فوا 3. هذا كل زايد انا كنت نخدم فيه مي جيت باش نفسر لكم. انا كنت نجم نكتب هذه سي بريم فوا في بريم 3 فوا سي فوا في سور 2. بقينا ماشي استفسار الولاد معتز. فهمتوني هنا؟ اي سي بون. معتز شاكر شيرين ياسمين عبد الله. اسكو يا دي كيستيون؟ فماشي دي كيستيون؟ سي بون. دونك ان شاء الله المره الجايه نخدموا زاد على البريسيبيتاسيون ونخدموا على الكونديسيون ديكيليبر دان سوليد سميها 3 فورس. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. هاي اولاد شرف النجاح. هاي تصبحوا على خير. على خير. على خير.